तापर मोर गति कौन हम କୁହନ୍ତୁ कौन कहू ମତେ କିଛି ଉପଢୌକନ ଦିଅ किते बेटा पढ़ो कोनी ती ହଁ 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 ए तो ହଁ 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 तणु राजा निज अंगुली रु आज्ञा मुद्रिका काढी दे नियो ଦିଅ ରାଜା ହୁଏ ରାଜା ନା ଆଉ राजा निज अंगुली रु मुद्रिका काढी दे दिले हेले हे प्रियतम कौशल करूची के झियो ଝିଅ काइना पुओ अपेक्षा झियो रो अधिक बुद्धि ଆଉ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦଉନାହାନ୍ତି हाहारे दुई गुण स्त्री ने बस बुद्धिस्ता संग चतुर गुण षड्गुण्यन व्यवसाय मचा कामे चाष्ट गुण स्मृता क्या तुगे पुरुष अपेक्षा नारी बुद्धि होती ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଆଉ प्राय नारी माने अधिक खाइबे ଆଉ बुद्धि तासा चतुर्गुणा तासा बुद्धि सेमानकर बुद्धि होची फोर चारि गुण पुरुषर जते बुद्धि चारि गुण बुद्धि होची नादी कामे च अष्टगुणा कामरे श्रृंगार शास्त्र रे स्त्री रो पुरुष अपेक्षा 8 गुण शक्ति निज ना लिखि देले ଅନେକ କଣ ନା। ରାଜା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ କି ବଂଶାଦି ରାଜା ଉତ୍ତମ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଣ ପାଗଳ ହେବେ ହଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତାନେ ମୋ କାମ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତାନେ ମୋ କାମ ଆୟତ ରହେକି ହେଲେ ବାମ ଆୟତ ରହେକି ହେଲେ ବାମ ପରବଶ ହୁଏ ଯାହାର ଶିବ ପରବତ ହୁଏ ଯାହାର ଶିବ ତାରକି ରହସ୍ୟ ମନ ରଖ ଧୀରା ମନେ ରଖ ପ୍ରୀତିରେ ଗଲାସେ ଗଲାଟି ମାରା ପ୍ରୀତିରେ ଗଲାସେ ଗଲାଟି ମାରା ଭାଇ ବସ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରାକୃତ ନୁହଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତ आज्ञा କଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକୃତ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରାକୃତ ଅଥବା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରକୃତି ଭବତି ଇତି ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରକୃତି ଯାକ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆମକୁ ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତ କିଏ କିଏ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ ଆୟତ ରହେ କି ସେ ହେଲେ ବାମ ପରବଶ ହୁଏ ଯାହାର ଜୀବ ତାର କି ରହେ କୁଳ କ୍ରିୟା ଭାବ ମନେ ରଖ ଧୀରା ଏ ପଣ୍ଡିତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କବି ଧୀର ଧୀରା ଶବ୍ଦ କେବଳ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଆଉ କୋଉ କବିଙ୍କର ନାହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ଧିବରରେ ଆଣିକା ଶୁଣା ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇ କୋଉଠି ଏ ମୂର୍ଖ ମନେ ରଖ ଧୀରା ଧୀରା ପ୍ରୀତି ଯେ କଲା ସେ ଗଲାଟି ମାରେ ତାମାନେ ଯିଏ ପ୍ରୀତି କଲା ସେ ମରେ ଧୋଇଟା ବୁଲୁଏ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିବ ସେ ମରିବ ଆରେ ମରିବ ବୋଲି କଣ ଜିଅନ୍ତା ମରେ ଅନେକ ମରିବ ଏଇଟା ବୁଝିବ ତେଣୁ ଇଏ କଣ ଅନଳ ନୁହଇଁ ଦେହ ଧରି ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ମରମେ ମୁହଁରେ
तेणु ये स्वामी स्त्री मिलन राति पाईगला स्वामी राज्य को फेरी जाइछन स्त्री रही तो विधातार घटना जे जहा हवा कथा हम भवितव्य जहा घटिब अवश्य केता करिब मोर कौन हम चिंता चिंता बोली मो गाँ को जाई न पारे राति मोर गोटे कौन हो पारे दुर्घटना साप कामुड़ी पारे कौन हो पारे मेडिकल जाई पारे मरी जाई पारे एत बड़ कथा अरे रा जमार किछ को ना आमे विधवा न हम तू जाई विधवा रा भविष्य तो पूरा प्रवेश क्षमता लभी नाही नर ज्ञान ये नरर बुद्धि नरर ज्ञान भविष्य तो टिके बाध्यते हां हां आन के गुचे आस एठी बो ए नर ज्ञान लाभ करनी केते बेला कोन तबे जा हो चली गले झियटी अंतसत्व आइछ हां अंतसत्व आइछ अंतसत्व माने कोन ओ गर्भ मु पता जो अंतसत्व माने कोन तू गर्भ कहू अंते सत्वम जस्या सा अंते माने गर्भ रे सत्वम माने प्राणी जस्या माने जहार सा अंतसत्व सत्व खाइ राम तू कोन कहू तू बालिया बोली चली जाउछ ना अंते सत्वम जस्या सा अंतसत्व तेणु समझे जानी गले दुर्वासा कवि जानी प्रतिक्रिया नहीं कि रिएक्शन नहीं अन्य मान रिएक्शन देखले प्रतिक्रिया देखले दुर्वासा किंतु शांत करदेले पार्टी करना जाई सब ठीक है जा हेतला ठीक जा हो ठीक जा हो भी ठीक है तबे हां ओ भाई मैंने आसी गले कालक्रमे दिन वरी जाई आ कन्यार सब इच्छा से पिलार नाम देइचंती ध्रुव काहे की ना ध्रुव शब्द अर्थ होची चीर सत्य हां काली काली मु घर को जीबी एटा चिर सत्य खाली सत्य खाली सत्य सेटा सत्यम निश्चितम नूनम हे पारे तू बस टिक्का छिड़ा हबो ये किंतु ध्रुवम ना एबो सत्य ना जातस्य ध्रुवम हां जातस्य ध्रुवम मृत्यु तन ध्रुवम होते चिर सत्य आउरा का चिर सत्य तन जो मां पूरा उद्देश्य नहीं कि आइतला ता स्वामी निकट मां जानी जे ये मो स्वामी सत्य ना ना बापा जानी नहीं ये मो स्त्री ना किंतु स्त्री जानी जे ये मो स्वामी एई तो बुद्धि दिले बापा रे तनु सुनित्रा उद्देश्य होची मो स्वामी को ठारू संतान ये जन्म करबी एटा चिर सत्य शिकागोरे भाषण देला परे विवेकानंद ता पादु कोटि जो विवेकानंद कु लक्ष लक्ष झियो चाहिथि मोर पत्रिका पढ़िता को महाराज प्रतिष्ठित जागृत फॉरेन लेडी कितने विदेशी महिला कितने विदेशी झियो विवेकानंद को स्वामी के पाए उठे ताई झियो सेटू गोडे गोडे भारत को आसे से पुणी एठी हे गेला भगिनी निवेदित विवेकानंद को बात खोली के कहला मो आपनकर ओरस गुटे संतान चाहे
ভাষা 37 নম্বরে ভাষণ দেলে যেতবে ও মাই ডিয়ার আফেকশনেট আমেরিকান ব্রদর্স এন্ড সিস্টর্স বলে কহিলে করতাম 5 মিনিট কাল এমিতি কা ভাষণ করতালি করতে ইয়ে কি দেবদূত সেউটু বিবেকানন্দ তা গুরু ଥିଲେ নরেন্দ্র সেউটু তো দক্ষিণ ভারতর বিবেকানন্দ নাম দেই গেল সেউটু হয়ে গেলে বিশ্ব বিশুদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকা ইংল্যান্ড লন্ডন জার্মানি বর্তমান বহু দেশକୁ ନ ଯାଇ ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପୁରୁଷକୁ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ନ ଚାହେଁ ସେହିପରି ତାଙ୍କରି ଔରସ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ ନାରୀ ଆଜି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀତି ସୌତୁଣୀ ଡରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଶି ନଥିଲା ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଶି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନାରୀର ଗୌରବ କାହିଁକି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ମାଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ସେତିକିବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧରେ ମାତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟେ ତାପରେ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ମା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରିଛନ୍ତି ମା ହେଇଛି ତେବେ ସବୁ ନାରୀର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏଇଠି ପତି ପୁତ୍ରବତୀ ମହାଗୌରୀ ପତି ପୁତ୍ରବତୀ ହେଇକି ସେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରିଛି ବାସ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ବସାଇଲେ এইটি ধ্রুব জন্ম হয়েছে কেরূপ হেরেণু মধুর মুরতি রাধা রাধা বিরতি রসে রসা কেরূপ হেরেণু মধুর মুরতি বিরতি রসে রসা
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।